من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. التاسع أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسمه مالك بن وهيب ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة، وأمه حمنة. أسلم قديما وهو ابن 17 سنة، وقال كنت ثالثا في الإسلام وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. Nah, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang disebut dengan Rasulullah SAW apa ya, khal atau apa gitu. Ya, ada kerabat dari Rasulullah SAW dari ibunya. Dari ini ismuhu Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah, dia dari Bani Zuhrah, sama seperti ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Zuhrah. Dan masuk Islam usianya 17 tahun masuk Islam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ahadul asyara mubasyirin fil jannah. Salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad bin Malik. Bapaknya itu namanya Abi Waqqas, itu Malik namanya, bin Wahib. Nah, bin Abdul Manaf. Terus apa? Beliau adalah orang pertama yang melempar, yang rama bisahmin, memanah. Di dalam Islam orang pertama yang memanah dalam berjihad di jalan Allah beliau. Ya. Ayo. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولى الولايات من قبل عمر وعثمان وهو أحد أصحاب السورة. Nah, beliau itu hadir di semua peperangan, perang Badar, perang Uhud, semua perang beliau hadir. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga beliau wuliyal wilayat, beliau juga memegang wilayah-wilayah sebagai gubernur atau sebagai pemimpin suatu wilayah di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dan beliau salah satu ashabus syura, orang yang dijadikan musyawarah ketika ada urusan-urusan tertentu dan juga urusan yang khilafah dan semacamnya. Kemudian ذكر صفاته رضي الله عنه كان قصيرا غليظا ذا هامة شثن الأصابع آدم أبطس أشعر الجسد يخضب بالسواد. يخضب بالسواد. يخضب atau يخضب. خضب يخضب أظن ya. Bisawad. Nah, karena qasiran, tidak tinggi beliau. Ghalidh, agak apa? Ghalidh itu berarti apa? Kayak kasar atau kaku, kasar ya. Dhahamah ya, syathna al-asabi', sepertinya jari-jarinya itu kayak keras gitu. Adam agak kehitaman, tidak putih. Aftas ash'ar al-jasad, tubuhnya itu banyak. Aftas mungkin tidak begitu mancung. Ash'ar al-jasad, banyak bulunya di badannya. Ya, yakhdhibu bis-sawad, dan beliau mewarnai ubannya dengan warna hitam. Ya, karena ada memang beberapa sahabat yang mewarnai ubannya dengan hitam. Makanya masalah itu khilaf antara ulama, hal yajuzu al-khidhabu bis-sawad am la. Ya, khilaf antara ulama dalam masalah tersebut. Baik. ذكر أولاده رضي الله عنه كان له من الولد إسحاق الأكبر وبه كان يقنى. أم الحكم الكبرى أمها ابنة شهاب بن عبد الله، وعمر قتله المختار، ومحمد قتله الحجاج يوم دير جماجم. Jadi ini nama-nama anak-anaknya beliau. Ada yang namanya Ishaq, ya, dan dia disebut dengan Abu Ishaq. Kemudian ada Ummul Hakam, nama anaknya perempuan, ya, istrinya nama yang dari istri namanya Syihab, binatu Syihab. Ada lagi namanya Umar, ada yang namanya Muhammad, ya, Muhammad ini terbunuh oleh Al-Hajjaj. Aywa. Dan ada وحفصة وأم القاسم وكلثوم أمهم معاوية بنت قيس. Jadi nama Muawiyah ini bisa bentuk laki, bisa perempuan. Isim musyarak, laki-laki Muawiyah, perempuan Muawiyah. Hind perempuan, Hind laki. Bisa.
orang Arab gitu. Ya, di zaman itu. Ini ada yang ibunya namanya Muawiyah binti Qais bin Ma'di Karb. Itu anaknya beliau namanya Hafsah, Ummul Qasim, Kulthum. Itu perempuan 3. Kemudian wa Amir wa Ishaq al-Asgar wa Ismail wa Ummu Imran ummuhum Ummu Amir bintu Amr wa Ibrahim wa Musa wa Ummul Hakam. Nah, ini ada yang namanya anaknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang namanya Amir. Ada yang namanya Ishaq al-Asghar. Jadi Ishaq al-Akbar, Ishaq al-Asghar 2 kali punya anak namanya Ishaq. Wa Ismail, ada yang namanya Ismail. 2 kali kenapa? Biasanya wafat. Meninggal namanya Ishaq, kemudian meninggal. Akhirnya punya anak lagi, Ishaq lagi. Ya, namanya Ishaq. Akhirnya disebut Ishaq al-Asghar. Wa Ummu Imran. Ini ibunya mereka namanya Amir. Ummu Amir, afwan, binti Amr. Ayo, dan juga ada yang namanya wa Ibrahim wa Musa wa Ummul Hakam As-Sughra. Jadi 2 Ummul Hakam. Nama putrinya ada yang Ummul Hakam 2. Ada Ibrahim, Musa juga nama anak-anaknya. Ayo. Wa Ummu Amr wa Hindun wa Ummu Zubair wa Ummu Musa ummuhum Zubaidah wa Abdullah ummuhu Salma wa Mus'ab ummuhu Khawlah bintu Amr wa Abdullah al-Asghar wa Bujair wasmuhu Abdurrahman wa Humaidah ummuhum Ummu Hilal bintu Rabi' ibnu Murray wa Umair al-Akbar wa Hamnah ummuha Ummu Hakim bintu Qarid wa Umair al-Asghar wa Amr wa Imran wa Ummu Amr wa Ummu Ayyub wa Ummu Ishaq ummuhum Salma bintu Hafsah wa Salih ummuhu Dhabiyah bintu Amir wa Uthman wa Ramlah ummuhuma Ummu Hujair wa Amrah wa hiya al-Umya'u ummuha min Sabiyil Arab wa Aisyatu. Berapa itu anak itu? Banyak amat. Berapa jumlahnya? Dihitung di sini. Enggak disebutin nama beliau berapa. Nah, alhasil masya-Allah aulad wa banat kathir, ya, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma nanti ada lagi tentang pembahasan manaqibnya beliau, keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yama aslama ahad fil yawm alladhi aslamtu fihi wa laqad makattu 7 ayyam wa inni la thalithu islam. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi, ya, orang yang di fida Rasulullah SAW yufdi. Seperti siapa kemarin yang fida Nabi SAW? Ya, Abdurrahman bin Auf wala Talha, ya, Talha, salah ya. Lihat Rasulullah SAW afadahu bi abihi wa ummihi. Naam, masyaallah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum wa hasyarana nahnu iyyakum ma'ahum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم